اپنے مشن کی کامیابی کے بعد کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان سے حشمت بی بی عرف رام دولاری کے بارے میں پوچھا تو شیر خان بولا، سر مجھے دو باتوں کا افسوس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک دہشت گرد کو بھی زندہ نہ پکڑ سکے، دوسری یہ کہ ہم اس مکار بھارتی دہشت گرد عورت کو بھی گرفتار نہیں کر سکے جس کی ہمیں تلاش تھی، شاید وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے کہیں جا چکی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا، اگر وہ اسی شہر میں ہے تو ہماری انٹیلیجنس کے آدمیوں اور پولیس کے ہاتھوں بچ نہیں سکتی۔ ہم نے اس کی فوٹو کا اشتہار انعام کی رقم کے ساتھ اخبارات کے دفتر میں پہنچا دیا ہے۔ کل کے اخباروں میں یہ اشتہار اس عورت کی تصویر کے ساتھ چھپ جائے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور پکڑ لی جائے گی۔ سر یہ بھارتی ہندو دہشت گرد عورت را کی تربیت یافتہ ہے، بڑی عیار خاتون ہے، اخباروں میں اپنی فوٹو والا اشتہار دیکھنے کے بعد وہ ضرور برقع اوڑھ کر باہر نکلے گی۔ کمانڈنگ آفیسر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم اس کا توڑ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان سے کہا، تمہیں ایک کام کرنا ہے، پنڈی سے ہماری تنظیم کے چیف کا مجھے پیغام ملا ہے کہ وہ کسی بڑی اہم خفیہ رپورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رپورٹ وہ نہ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں نہ فون پر بتا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود پنڈی جا کر چیف سے مل کر اس خفیہ رپورٹ کے بارے میں معلوم کرو۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں آج صبح کی ریل گاڑی سے راولپنڈی چلا جاتا ہوں۔ سی او نے کہا، کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے ہی جانا۔ شیر خان نے کہا، اوکے سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان کو تاکید کی کہ اس بارے میں سوائے گل خان کے اور کسی سے ذکر نہ کرے۔ شیر خان نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا سر، اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ رات کو گل خان بھی اس کے کمرے میں آ گیا۔ شیر خان نے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صبح کی ریل کار میں راولپنڈی جا رہا ہے۔ گل خان بولا، میرا خیال ہے کہ کوئی بے حد اہم رپورٹ ہے جس کے لیے چیف اتنی رازداری سے کام لے رہا ہے۔ شیر خان نے کہا، یہ تو پنڈی جا کر معلوم ہوگا، بہرحال تم پیچھے ہوشیار رہنا اور خاص جگہوں کی نگرانی کرواتے رہنا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد ہندو عورت ہماری نقل و حرکت کی جاسوسی کرنے ہمارے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد چکر لگائے، اور یاد رکھو اب چونکہ اس کی فوٹو اخبار میں چھپ گئی ہے اس لیے وہ برقع اوڑھ کر آئے گی۔ اسے ہیڈ کوارٹر کا تو پتہ نہیں لیکن اس کے آس پاس کے علاقے سے واقف ہوگی۔ گل خان نے کہا، ہم چوکنے رہیں گے، تم فکر نہ کرو۔ دوسرے دن صبح کی ریل کار سے شیر خان راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ ادھر رام دولاری اپنے دہشت گرد ساتھی رامو کے ساتھ سفید برقع اوڑھ کر کمانڈو تنظیم کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے نکلی تو بھارتی دہشت گرد جس نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا اور جس کی مسلمانوں جیسی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں بالکل دیہات سے آئے ہوئے لگ رہے تھے۔ رام دولاری نے وہ علاقہ دیکھ رکھا تھا جہاں کسی جگہ کمانڈو تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ رام دولاری اسی علاقے میں ایک جگہ آ گئی اور انہوں نے رکشہ چھوڑ دیا۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، دور دور ایک ہی جیسے کوارٹر بنے ہوئے تھے، ایک دو بازار بھی تھے، چند ایک دکانیں بھی تھی۔ دونوں یوں ہی کسی نامعلوم شخص کا پتہ پوچھتے پھرے، اصل میں وہ اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں وہاں کوئی خاص مشتبہ شخص دکھائی نہ دیا۔ رامو نے آہستہ سے کہا، رام دولاری یہ علاقہ خطرناک لگتا ہے، ہو سکتا ہے پولیس کمانڈو کے CID والے بھی یہاں موجود ہوں، خامخواہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اکیلا ہی شام کے وقت آؤں گا۔ رام دولاری کو بھی احساس ہوا کہ کہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائیں، اور ادھر ادھر چلنے پھرنے سے بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہیں سے وہ واپس اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ چوک میں آ کر وہ ایک اخبار والے کے کھوکھے کے پاس رک کر کسی خالی رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ اخبار فروش نے کچھ اخبار دکان کے آگے لٹکا رکھے تھے۔ اس روز تمام اخباروں میں رام دولاری کی فوٹو والا انعامی اشتہار چھپ چکا تھا۔ یہ اشتہار ہر اخبار کے پہلے صفحے پر شائع ہوا تھا۔ رامو کی یوں ہی دکان کے آگے لٹکتے ہوئے اخبار پر نظر پڑ گئی۔ رام دولاری کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ ذرا آگے ہو کر اخبار کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ پولیس کی طرف سے دیا گیا اشتہار ہے اور اس پر رام دولاری کی فوٹو ہے۔ ان دہشت گردوں کو اردو زبان باقاعدہ سکھائی گئی تھی۔ رامو نے پڑھا، اشتہار میں لکھا تھا کہ یہ عورت جو اپنا نام حشمت بی بی بتاتی ہے ایک خطرناک مفرور قیدی ہے، جو کوئی اس بارے میں پولیس کو اطلاع دے گا اسے 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ رامو نے دولاری سے کہا، یہاں سے نکل چلو۔ رام دولاری نے برقعے کے اندر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ رامو نے دھیمی آواز میں کہا، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، آ جاؤ۔ اور وہ بازار میں دوسری طرف چل پڑا۔ رام دولاری اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوسرے چوک میں آ کر اس نے رامو کے قریب ہو کر پوچھا، کیا وہاں کوئی ہماری نگرانی کر رہا تھا؟ رامو نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ آج کے اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے پولیس نے 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اخبار پر چھپی ہوئی تمہاری فوٹو دیکھی ہے۔ رام دولاری نے حیران سا ہو کر کہا، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ رامو نے کہا، یہ تو بڑا اچھا ہوا ہے کہ تم نے برقع پہن رکھا ہے، ورنہ ہم دونوں اسی جگہ پکڑ لیے جاتے۔ اب فوراً ہمیں اپنے اڈے پر پہنچنا چاہیے اور مکند لال کو اس اشتہار کے بارے میں بتانا چاہیے۔ انہوں نے ایک خالی رکشہ لیا اور اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں تاریخی کھنڈر کے تہخانے میں ان کا خفیہ اڈا تھا۔ ایک خاص علاقے میں آ کر انہوں نے ایک جگہ رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل ہی چل پڑے۔ وہ احتیاط کے طور پر ٹالی کے درختوں والے ذخیرے سے پرے ایک پگڈنڈی پر چل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ مٹی کے اس ٹیلے کے قریب پہنچ گئے جس کے پیچھے درختوں کے درمیان وہ تاریخی کھنڈر تھا جس کے تہخانے میں ان لوگوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔
खंडर के पास आकर वो 1-2 मिनट के लिए यूं बैठ गए जैसे चलते चलते थक गए हों और जरा आराम करने के लिए बैठ गए हों। इस दौरान रामू ने इर्द गिर्द निगाह डालकर अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई आदमी नहीं था। इसके बाद वो उठे और दीवार के शगाफ में से गुजरकर खंडर के सहन में आ गए। राम दुलारी ने बुर्क़े का नकाब उठा दिया था। आगे खंडर की पुरानी दीवार आ गई जहाँ झाड़ियों के दरमियान नीचे तहखाने को जाने का रास्ता था। रामू ने अपनी डांग से झाड़ियों को इधर उधर हटाया और वो तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरने से पहले रामू ने झाड़ियों को दोबारा आगे कर दिया था। राम दुलारी सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंच गई थी। तहखाने में अंधेरा था। उसने रामू को आवाज दी, रामू जल्दी से नीचे आओ। रामू आखिरी 2-3 सीढ़ियां फलांग कर तहखाने में आ गया। कहने लगा, यहाँ अंधेरा क्यों है? मुकुंदलाल और गंगू कहाँ हैं? राम दुलारी ने उन दोनों को आवाज दी कि शायद पिछली कोठरी में हो। जब कोई जवाब न आया तो रामू बोला, ठहरो मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। उसे मालूम था कि मोमबत्तियां दीवार के ताक में होती हैं। वो दीवार के साथ चलता ताक के पास आया और माचिस जलाकर मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा कि चारपाई उल्टी हुई है और वहाँ एमुनिशन और असलहा वगैरह गायब है। राम दुलारी ने दूसरी बड़ी मोमबत्ती भी रोशन कर दी। जब दूसरी मोमबत्ती रोशन हुई तो तहखाने के फर्श और दरी पर उन्हें जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ नजर आया। राम दुलारी ने घबरा कर कहा, रामू, पुलिस कमांडोज गंगू और मुकुंदलाल को हलाक कर गए हैं। ये देखो खून ही खून है। रामू भी खून देखकर घबरा गया। कहने लगा, वो इनकी लाशें भी ले गए हैं, यहाँ से भागो राम दुलारी। राम दुलारी ने अभी बुर्का नहीं उतारा था। वो उसी तरह रामू के साथ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। रामू भी उसके पीछे दौड़ा। तहखाने से निकलते ही वो खंडर के खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़े। ये दरवाजा उन्होंने पिछली दीवार को तोड़कर बनाया था। खंडर से निकलकर वो तेज तेज कदमों से मैदान की दूसरी तरफ चलने लगे। उधर कुछ फासले पर खेत और उनके पीछे मकान नजर आ रहे थे। वो तेज तेज चले जा रहे थे। खेतों में पहुंचकर रामू ने कहा, 1 मिनट ठहरो। राम दुलारी रुक गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसे खतरा था कि छापा मारने और खुफिया ठिकाने से गंगू और मुकुंदलाल की लाशें उठा ले जाने वाले पुलिस कमांडोज ने अपने 1-2 आदमी वहां जरूर छुपाकर बिठा दिए होंगे ताकि वो ये पता चला सके कि वहां कौन कौन आता है और किधर जाता है। लेकिन पीछे मैदान दूर तक खाली पड़ा था और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने राम दुलारी से कहा, चलो। वो चलने लगी। उसने कहा, इनको हमारे ठिकाने का कैसे पता चल गया? रामू बोला, वो लोग कोई अनाड़ी नहीं है। उनकी CID भी चारों तरफ फैली हुई है। हो सकता है जब तुम जमुना दास को हलाक करके वापस आ रही थी तो उनका कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा हो। राम दुलारी ने कोई जवाब न दिया। वो खेतों में चलते रहे। अब वो आम देहाती लोगों की तरह चल रहे थे। राम दुलारी ने पूछा, रामू हम कहाँ जा रहे हैं? रामू ने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं। राम दुलारी बोली, इस शहर में तो हमारे जितने आदमी थे सिवाय मेरे और तुम्हारे सब मारे गए हैं। रामू बोला, हमें रावलपिंडी वाले बॉस के पास जाकर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ये जरूरी भी है। राम दुलारी ने कहा, शाम होने वाली है, इस वक्त कोई बस भी नहीं मिलेगी। रामू बोला, हम कोई ट्रेन पकड़ लेंगे। राम दुलारी ने कहा, हमें लाहौर से ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए। रामू ने पूछा, फिर कहाँ से पकड़नी चाहिए? हमें यहाँ से गुजरांवाला जाना चाहिए और वहाँ से पिंडी जाने वाली कोई ट्रेन पकड़नी चाहिए। राम दुलारी ने कहा। रामू ने पूछा, क्या गुजरांवाला जाने वाली लारी मिल जाएगी? राम दुलारी ने कहा, गुजरांवाला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ जाने वाली लारियाँ और बसें शाम तक चलती रहती हैं। रामू बोला, फिर तो लारी अड्डे पर चलते हैं। दुलारी बोली, नहीं नहीं, हमें लारी अड्डे पर जाने की बजाय लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर से किसी लारी में सवार होना चाहिए। रामू को राम दुलारी का ये आइडिया पसंद आया। लाहौर शहर की तमाम सड़कों और रास्तों से वो वाकिफ थे। चुनाचे वहीं से उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और उस तरफ को मुड़ गए जिस तरफ आगे जाकर GT रोड आ जाती थी। उस वक्त सूरज ने मगरिब की तरफ छुपना शुरू कर दिया था और धूप खत्म हो रही थी। GT रोड वहाँ से काफी दूर थी मगर वो चलते गए। वो खुली जगहों पर से गुजरने की बजाय आबादी के मकानों के दरमियान से होकर जा रहे थे। इस तरह वो अपने आप को ज्यादा महफूज ख्याल करते रहे। दुलारी ने कहा, मेरे पर्स में काफी पैसे हैं। ये मुझे तुम्हारे सामने मुकुंदलाल ने दिए थे मगर ये सब पाकिस्तान की जाली करेंसी हैं जो हमें हमारे इंडियन सफारत खाने के अटैची की तरफ से हमें दिए गए थे। रामू ने कहा, फिर क्या हुआ? दुलारी ने कहा, अगर किसी ने पहचान लिया कि ये जाली हैं तो हम वहीं पकड़े जाएंगे। रामू बोला, अब ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मेरे पास भी यही जाली करेंसी है, बगैर टिकट तो जा नहीं सकते। इसी तरह बातें करते और तरह तरह के खदशात का इजहार करते वो GT रोड पर आ गए। सड़क पर से लारियां, बसें वगैरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर रही थी। राम दुलारी बुर्के का नकाब डाले पीछे खड़ी थी। रामू सड़क पर आकर हर लारी को जो गुजरांवाला की तरफ जा रही थी हाथ देता। लारी आगे निकल जाती। आखिर एक लारी रुक गई। दोनों उसमें बैठ गए। लारी चल पड़ी। कंडक्टर ने रामू से पूछा, कहाँ जाओगे मियाँ? रामू ने जेब से पैसे निकालते हुए देहातियों वाले पंजाबी में कहा, गुजरांवाला जाना है। कंडक्टर ने गुजरांवाला के 2 टिकट काट दिए। राम दुलारी रामू के साथ ही बैठी हुई थी। उसने बुर्के का नकाब आगे डाल रखा था। वो दिल में सोच रही थी कि मुसलमानों का ये बुर्का भी कितना अच्छा है, इसने मुझे छुपा लिया है, वरना उसे पहचाना जा सकता था। जबकि उसी रोज अखबारों में उसका फोटो भी छप चुका था। लारी अपनी मंजिल की तरफ चली जा रही थी। गुजरांवाला पहुंचने तक शाम हो गई। वो दोनों लारी अड्डे से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन की बत्तियां रोशन थी। रामू ने राम दुलारी को एक तरफ खड़ा करके खुद बुकिंग ऑफिस पर जाकर रावलपिंडी के 2 टिकट लिए। वहां से उसे मालूम हुआ कि पिंडी जाने वाली गाड़ी 1 घंटे बाद आएगी। वो प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गई। वहां पहले ही से एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में अखबार था और वो अखबार पढ़ रहा था। रामू ने निगाह फेर कर देखा
देखा। वो अखबार में छुपा हुआ राम दुलारी की फोटो वाला इश्तिहार पढ़ रहा था। कहने लगा, हमारी पुलिस निकम्मी हो गई है, इतनी खतरनाक भारतीय जासूसा उसकी कैद से निकल गई। रामू को मजबूरन जवाब देना पड़ा। उसने कहा, हाँ बुजुर्गो, आप ठीक कहते हैं। वो आदमी राम दुलारी की फोटो को गौर से देखते हुए बोला, लगता है इस औरत को मैंने कहीं देखा है। रामू और राम दुलारी ने ये सुना तो उनके जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी। फिर आदमी खुद ही बोला, शायद वो इसी शक्ल की औरत थी, मैंने कल सुबह लाहौर में देखी थी। रामू ने किसियानी सी हंसी के साथ कहा, शायद आपने उसे देखा हो। बूढ़ा कहने लगा, बिल्कुल जी, देखा है, बिल्कुल यही शक्ल थी इसकी। मैं कोट लखपत वाले रेलवे फाटक की तरफ आ रहा था कि मैंने इस औरत को देखा। वो रेलवे लाइन की तरफ से आई और मेरे तरफ से होकर गुजर गई। बड़ी घबराई हुई लगती थी। रामू और दुलारी ने बैक वक्त महसूस किया कि इस बेंच पर ज्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं, उन्हें फौरन जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये राम दुलारी ही थी जिसे उस बूढ़े ने रेलवे फाटक पर देखा था। उस वक्त वो जमुना दास को कत्ल करके वापस आ रही थी। अगरचे इस बूढ़े की कयास आराई भी हो सकती थी, लेकिन अब राम दुलारी वहां से उठ जाना चाहती थी। उसने रामू को बुर्के के अंदर से कोहनी का हल्का सा टहुका दिया। रामू समझ गया। उसने राम दुलारी से मुखातिब होकर कहा, बेबे, गाड़ी शायद दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर आएगी, उधर चलकर बैठते हैं। और वो दोनों जल्दी से उठे और दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया। रामू बोला, ये कमबख्त बूढ़ा हो सकता है, ठीक ही कह रहा हो, और इसने तुम्हें जमुना दास का काम तमाम करने के बाद वापस आते देख लिया हो। राम दुलारी बोली, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वहाँ रास्ते में रेलवे फाटक आता था और बस वहाँ से गुजरती थी, और मैं वाकई कुछ घबराई हुई थी। इस ख्याल से नहीं कि मैंने अपने एक साथी का खून कर दिया था, बल्कि इस ख्याल से कि कोई मेरा पीछा न कर रहा हो। रामू ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, कम से कम इस वक्त तो तुम्हें इस बूढ़े ने नहीं देखा। इस बुढ़के ने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बचा लिया। उन्हें मालूम था कि पिंडी जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। चुनाचे वो काफी आगे जाकर, जहाँ काफी मुसाफिर थे, बेंच पर बैठने की बजाय मुसाफिरों के पास ही जमीन पर बैठ गए। जब ट्रेन आई तो सब मुसाफिर गाड़ी के डिब्बों की तरफ बढ़े। रामू को मालूम था कि इंडिया में तो औरतें और मर्द एक ही डिब्बे में बैठ जाते हैं और वहाँ औरतों का कोई अलग डिब्बा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में औरतों का अलग डिब्बा होता है, बशर्ते कि वो किसी महरम के साथ ना हो। चुनाचे उसने राम दुलारी को एक अलग डिब्बे में बिठा दिया। उसने ऐसी सीट पर बिठाया जो कोने में थी, ताकि प्लेटफॉर्म से किसी की उस पर नजर न पड़े, और उसे ताकीद कर दी कि वो बुर्के का नकाब डाले रखे और चेहरा नंगा न करे। अगर मुसाफिर औरतों के कहने पर उसे नकाब उलटना भी पड़े तो उस वक्त उल्टे, जब ट्रेन चल रही हो। ट्रेन किसी जगह खड़ी हो तो वो फौरन नकाब डाल ले। रामू खुद 3rd क्लास के मर्दाना डिब्बे में सवार हो गया। डिब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर रवाना हो गई। गाड़ी जिस वक्त पिंडी पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे।